पंचम श्रेणी समस्त छात्र छात्री मानक साहित्य कलांश को स्वागत। पिला माने आमे आज 2023-24 मसीहार अर्धवार्षिक परीक्षा साहित्य प्रश्नपत्र आलोचना करिबा। प्रश्न केमिति पड़ीथिला एवं तार उत्तर कौन थिला। एक समय पड़िबो तुमको 2 घंटा साहित्य रे, पूर्ण संख्या माने तुमरो 100 मार्क को 2 घंटा। सेही अनुसार तुमरो शॉर्ट क्वेश्चन पड़ीथिबो, लॉन्ग टाइप पड़ीथिबो, पैराग्राफ पड़ीथिबो, आ को श्रुत लिखन मध्य रहिथिबो। एहाकु देखि तमे माने सुंदर बागरे समय बंटन करी ठीक से लिखिबो, जेंति की छाड़ी की आसीबो नाही। देखो केमती प्रथमे 1 नंबर तमर रहउची प्रतिदिन जो श्रेणी रे हस्ताक्षर लेख, सेही हस्ताक्षर देखि तमर श्रेणी गुरुमा माने 5 मार्क तांको हाथ रे अछि से देबे। जे गोल गोल सुंदर निर्भुल भाव रे लेखे से ठीक फुल मार्क पाइबो, जे लेखि नथिबो सुंदर बागरे से कम मार्क पाइबो। 2 नंबर सुलिखन जन्मभूमि सेवा कर, आकु खाली गार रे लेखिबा 3 मार्क एवं गार पड़ीची को अक्षर केमिति लेखा जाए, आ 3 गार केमिति लागी लागी लेखा जीवो, शब्द छाड़ी छाड़ी केमिति लेखा जीवो सेति प्रति दृष्टि देबो। ताहले तमे सुंदर 5 मार्क पाई जीवो। गार रे लेखिबो, बिना गार रे लेखिबो। 3 नंबर प्रश्न जेकोसी गोटे प्रश्न रो उत्तर दबा 5 मार्क। पिला माने म कहि रखुची ए प्रश्न जो आसी जी ये थिला 2023-24 रो शिक्षा 23-24 शिक्षा वर्ष रो पाठ्य खसडा रो प्रश्न। वर्तमान तमर जदी ए प्रश्न नथिबो सेति पई किछि नै, किंतु पूर्व वर्ष रो प्रश्न आलोचना करूची। राजा निजको मूर्ख बोली मने कले काहेकि, जेहेतु 5 मार्क अछि 5 धाड़ी रे लेखा जीवो। राजा निजको मूर्ख बोली मने कले काहेकि, राजा सन्यासी को देखा करबा को जाई 3 थर उपयुक्त बेस रे जाई नथिबारु सन्यासी को सह देखा होई परिला नाही। सेतेबेले निजर राज्य जय क्षमता प्रभाव बाह्य आडंबर सबु थाई मध्य से निजको अयोग्य मन कले। से गभीर दुख प्रकाश करी कांदी पकाइले, भाबिले ए निजे बाहर लोकंको निकट रे जेते बड़ होइथिले मध्य तांकर कोन जे अभाव थिला जे सन्यासी तांको भेटिबा को अयोग्य कहउचंती। से राज्य धन जेते जय कले मध्य साधुंक आगरे निजको अयोग्य बोली मने कले। कारण राजांक मन रे अहंकार थिला, सेथि लागि से जेते राज्य जय करूथिले सेते स्वर्ण अलंकार खंजी दउथिले। किंतु सामा जेतबळे सन्यासी को पाखरे से सब तुच्छ हेई गला, सेति पई से निजको मूर्ख मने करी कांदी पकाइथिले। आ सेति बेले मध्य तांको शून्यवाणी हेतिला, पुओ तमर एइटा ही उपयुक्त बेस। अर्थात मनीषर उपयुक्त बेस पई नम्रता नियाति आवश्यक। तापर ख नंबर अमेरिकार कलकारखाना रे रोबोट माने की काम करंती। अमेरिकार कलकारखाना मानकरे पिला माने रोबोट सब अछंती। आमर मनीष जहाँ काम करुछंती रोबोट तो कंप्यूटर परी सबू काम करदेवे। कौन काम करती से माने अमेरिकार कलकारखाना रे शह शह रोबोट विभिन्न प्रकार काम रे लागि थांती। विद्युत खुंड ऊपर चढ़ी किए तार पकाए तो मरामती करे, तो किए कोठा घर ऊपर को मनीष भली सीढ़ी चढ़ी चली जाउची, आ किए फुटबॉल खेलुची तो विभिन्न प्रकार अंगभंगी देखाई नृत्य परिवेषण करुछंती। आ मनीष कंठस्वर बारी ताकू चिन्ही पारुची। आ रोगीर शरीर रे जने अभिज्ञ डाक्तर परी अस्त्रोपचार करी पारुछंती। एही परी विभिन्न कार्य अमेरिकार कलकारखाना रे रोबोट माने करुछंती, जोटा कि तम मानकर कोर्स रे नथिले मध्य एटा जो वर्ष कोर्स रे आसीथिला एमती प्रश्न पड़ीथिला। 4 नंबर जेकोसी गोटे प्रश्न उत्तर लेख। देशर उन्नति पई स्वाधीन भारत रे केउ केउ काम करा जीवो बोली कविता रे आशा करा जाईछि। पिला माने 4 नंबर सेमती 2टा प्रश्न अछि, गोटे करिवा 5 धाडी रे। देशर उन्नति पई स्वाधीन भारत रे केउ केउ काम करा जीवो बोली कविता रे आशा करा जाईछि। नामे स्वाधीन भारत रे स्वाधीन हेला परे स्वाधीन भारत आमर तिरंगा जातीय पताका आज आकाश रे फरफर होई आमे उड़ाउछु। उन्नति पथरे कौन डर बाधा विघ्न नहीं।
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ଖୋଲାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଓ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିପାରିବ। ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବେକାର ଥିବା ଲୋକେ ଆଉ ଅଭାବରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖେଳିଯିବ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କାହାରି ପଛରେ ନ ରହି ଆଗୁଆ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଫୁଲ ନିଜର ରୂପଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛି? ଫୁଲ କହିଛି ଫୁଲର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଅଛି ଏବଂ ତା ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ରୂପ ଅଛି। ଫୁଲର ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ଯୋଗୀମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ପିଲାଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଫୁଲ ଦେହରେ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଫୁଲ ଜଗତର ହିତ କରିବା ପରି ଯୋଗୀ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ଜଗତର ହିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଫୁଲ କ'ଣ କରେ ନା ତାର ରସକୁ ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମହୁମାଛି ତାର ଫୁଲରୁ ରସ ଆଣି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଆଉ ସେହି ମଧୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ତାକୁ ଖାଇ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ଫୁଲ ଏହି ତାର ନିଜର ରୂପ ଗୁଣ ସବୁକିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। କେମିତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ, ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ତାର ରସକୁ ସେ ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ଫୁଲ ଏହିପରି ତାର ରୂପଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। 5 ନମ୍ବର, ଯେକୌଣସି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବୁଢ଼ୀଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଲା? ବୁଢ଼ୀଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ ତାର ଖୁଦ ଯାଉ ତିଆରି କରିବ ବୋଲି କହିଲା। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଇଥାଏ? ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ସେ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାଏ। ମେକରଣ କିଏ ଓ ସେ ରାଜାକୁ କି ଦାନ ମାଗିଥିଲେ? ମେକରଣ ଭାରତର ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ। ସେ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ରାଜା ଆଉ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ ମେକରଣ ଦାନ ମାଗିଥିଲେ। ଜାପାନିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାପାନିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଆମ ଦେଶ ପରି। ସେମାନଙ୍କର ସଂକେତ ଓ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଠିକ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜାପାନୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। 6 ନମ୍ବର, ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆମେ କାହିଁକି ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଆମେ ବୀର ଜାତି, ଆମେ ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ବୀର ଜାତି। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିବୁ ସେହି କାମକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଫୁଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି? ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଫୁଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦା କାହିଁ ଦୁଃଖୀଧନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀଧନ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ନିଜ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀଧନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ରାଗ ରୁଷା। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଗରୁଷ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମିଳନର ବିପରୀତ କ'ଣ ନା ବିଚ୍ଛେଦ। ବିଶ୍ୱାସର ବିପରୀତ କ'ଣ ନା ଅବିଶ୍ୱାସ। କୃଷ୍ଣର ବିପରୀତ ଶୁକ୍ଳ।
प्रतिशब्द पुअर पुत्र पवनर समीर नवर नुआ। अच्छा गद्य रूप वैष्णव ना वैष्णव होइब हेब पत्रर गद्य रूप होची पत्र। बहुर पुओ विपरीत बहुर पुओ होची लिंग परिवर्तन गुरुर गुरुमा। अन्न अर्थ भात आ गोटे अन्न अर्थ जल। बास अर्थ महक बा बासना आ गोटे बास अर्थ रहिबा स्थान। आ गोटे बास मध्य अछि जହାର कि बास अर्थ गृह। समिदर प्रतिशब्द होची होम काठ। समिद अर्थ कौन होम काठ। स्थविर अर्थ बुढ़ा। देख पिला माने वाक्य गठन आमर है प्रत्यावर्तन। रामचंद्र 14 वर्ष वनवास रही प्रत्यावर्तन कले। सुजोग सुजोग माने सुजोग अर्थ मते जदि सुजोग दिया जीवो ताले मु दौड़ प्रतियोगिता रे प्रथम होई परिबी। राग रुषा संपर्क भितरे निजर परिवार भितरे राग रुषा करिबा उचित नुहे। विपरीत मिलनर विच्छेद विश्वासर अविश्वास कृष्णर शुक्ल। गोटे लेखे प्रतिशब्द है पुअर पुत्र बा संतान। पवनर समीर नवर नुआ बा नूतन। गद्य रूप वैष्णवर वैष्णव होइबर हेब पत्रर पत्र। लिंग परिवर्तन कर दुईटीर बहुर पुओ गुरुर गुरुमा। अर्थ अर्थ पार्थक्य अन्न अर्थ गोटे भात आउ अन्न अर्थ जल। बास अर्थ बासना आ गोटे बास अर्थ गृह आ गोटे बास अर्थ वस्त्र। समिद अर्थ होम काठ। स्थविर अर्थ बुढ़ा। ठीक शब्दटी बाछिले किया विषाद 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 ताले बर हर्षेई मुदनेश्वर आकार द विषाद होची ठीक। एही पत्र होची पुरुणा ज्वरर अभ्यर्थ औषध। एठारे विशेषण पद किए ना अभ्यर्थ आउ पुरुणा कहीं ज्वर औषध होची दीटाक विशेष। विशेष पूर्वर विशेषण लगी थाए। पुरुणा ज्वर केमितिया ज्वर ना पुरुणा ज्वर। विशेषण क्या कह जाए ना विशेष को प्रश्न पचारिया जो उत्तर मिल ज्वर केमितिका ज्वर ना पुरुणा ज्वर। एटी पुरुणा हब विशेषण। केमितिका औषध अभ्यर्थ औषध तेणु एटी अभ्यर्थ हब विशेषण। अलसुआ होई बस नाही बरं किछि काम कर। एठार अव्यय किए ना बरं। मूलरू चूल पर्यंत एक पदरे प्रकाश करिबा आमूल चूल। पिला माने काली बनभोजी करिवे ठीक क्रियापद किए करिवे। शून्य स्थान पूरण कर। करिबु प्राण देई डैश जेउ कथा कहिबु। मोरूप डैश केते निर्मल मोरूप कांति केते निर्मल। होइण डैश गाई दुहिबाकू होइण आनंद गाई दुहिबाकू। मोते के गଳାରେ केबा डैश केबे केबा मस्तके। तापरे पाराग्राफ आसुची 10 मार्क व्यासदेव केवल जने ऋषि नथिले से थिले जने महान पंडित एमती गोटे गप आसीबो ताकू नै तमे प्रश्न उत्तर करिवो। काहाकू महान पंडित बोली कह जाए ना व्यासदेव को तांको निकट रे रही शिष्य माने कोन करूथिले ना शिक्षा ग्रहण करूथिले। तांको से काहे की खूब आश्चर्य होई गले ना से दिने बण रे देखिले गोटे सबर बालक एक चमत्कार गोटे वृक्ष को कौन मंत्र पढ़िला जहाद्वारा कि से वृक्षटी तलकू नई आसला। ए फूल माने जहा एते शिष्य थिले किंतु से चमत्कार दृश्य देखि तांकर आश्चर्य सीमा रहला नहीं। से मने मने चिंता कले मु तो एते शास्त्र अध्ययन करिछि किंतु एही विद्या तो मु अध्ययन करनी। तेणु करी से जाई से वनवासी निकट को गले। से वनवासी जनक जी की वृक्ष को निजर डाकर द्वारा तलकू नई दउथला तांकरी पाखु जाइथिले। से कहीं खूब आश्चर्य गले तार उत्तर एटा रहइबो कि अनेक शास्त्र अध्ययन करथिले व्यासदेव। निजर विद्या अपूर्ण थिबा चिंता करी व्यासदेव कोन कले ना वनवासी निकट को जाइथिले। एटा गला प्रश्न उत्तर एवं ग्रामर आग करिदबो। तापरे आसीबो तमर लंग टाइप। लंग टाइप कोन ना सरलार्थ जेमिति ले गोटे पडिबो गद्यरु गोटे पद्यरु गोटे। गद्य रे सरलार्थ कौन ना क विभाग रे 5 मार्क ख विभाग रे 5 मार्क। क विभाग रे 2टा थिबो गद्यर किंतु मन रख एमिति पत्र आनिबो जहा कि अन्य कहार दरकार रे आसु नथिबो। सेहि उक्त गद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर सुखिला पत्र गद्यरु आनित। एठारे लेखक ना लिखिबो
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପିଲା ନା ଲେଖିବ, ସେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ମାନେ ସରଳାର୍ଥ ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିବ। ସେ କେମିତି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଗଲେ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁଠାରେ ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସବୁଥର ସବୁ ଜିନିଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୁରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିବ। ସେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଗବେଷଣା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଜୀବନର ବ୍ରତ। ସେମିତି ଆକୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବ। ଏକୁ ଖାଲି ତମେ ଭାବିବ ଆମେ ଘୋଷିନୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମନରୁ ତମେ ଲେଖ, ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିକିରି ଲେଖ। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତିଟକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ସେମିତି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ଇ ଫରଫର ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଯେହେତୁ କବିତା କବି ଲେଖା ହେବ, এই ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଶେଷରେ ଲେଖିବ ବାସ୍ତବିକ କବିଙ୍କର ଲେଖା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ତାପରେ ଯେବେ ବିକା ଆସିବ କୋଳି, କାନ୍ଦିକି କରିବ ଅଳି, ଚଳି ହେଉଥିଲେ ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ, ଦୋଳି ଖେଳିବ କାନି ପଣତେ। ଦୋଳିକେ ଖେଳିବ କାନି ପଣତେ। ଏଠି ସେଇ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ସେମିତି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଅମୁକ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି, ସେଇ କବି ଲେଖିବ। ସେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଜଟ ହେଉଥିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଳି କରୁଥିଲେ, ମା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପଣତ କାନିରେ ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଆସିବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ରଚନା ଲେଖ। 4ଟି ରଚନା ପଡ଼ିବ, ତମର ଯେଉଁ କୋର୍ସରେ ଅଛି 4ଟା ରଚନା, ତା ଭିତରୁ ତମେ ଚଏସ୍ କରି ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିବ। ସେମିତି ଉପକ୍ରମ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାର ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା, କେଉଁ ଫଳ କେଉଁ ଫୁଲ, ଏମିତି ଲେଖି ଶେଷ କଥା ଲେଖିବ। ଦୋଳ ପର୍ବ ପାଳନ କେମିତି କଲ, ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର, ସେମିତି ସ୍ନେହର ସାଙ୍ଗ ମୋର ସ୍ନେହ ନେବୁ, ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ତୁମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେଠାରେ ଭଲରେ ଥିବ, ଆମେମାନେ ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆମେ ଦୋଳ ପର୍ବ କିପରି ପାଳନ କଲୁ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛ, ତୁମ ଚିଠି ମୁଁ ପାଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ନହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ। ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବ ମାନନୀୟ